4,26,875 वर्ष बाकी अच्छी ये कलिजुगर इट इज ट्रू और नॉट आई डोंट नो जदि तुम जान कमेंट करी सकाल आरंभ हम गछ कटा भल कथा प्रत्येक वर्ष हूँ गोटे गोटे बात्या तार गली पड़ी गछ केतरा शुक्ला गछ ये गोटे दीटा गोटे तो गली दीटा अच्छी दीटा अच्छी सेपट देखा बंची एठी दीटा सेपटे आहरी अच्छी गोटे से दीटा अच्छी बोधे यही तो समय चलती आज गड़ी गड़ी कर काटिला बेलू जय जगन्नाथ सांगने जय जगन्नाथ सुंदर नमस्कार मोर बहुत स्वागत कर आउडी भिडियो को काली रातिर हुए तो समस्ते लेट रे सोईथिबे किंतु से जो खुशी हुए तो माने गोटे अलग प्रकार खुशी काली मिली खराब माने दीर्घ 18 वर्ष पर 17 वर्ष पर 18 वर्ष रे आरसीबी ता टाइटल जीति जे कि माने जदी सारा विश्व रे जदी कोन से टीम रे अधिक फैन फॉलोइंग थिबे सी हूँ आरसीबी लाइक आरसीबी फैन फॉलोइंग सबुठार अधिक आउर जो आरसीबी विन कला 2025 जो टाइटल जीतला ता पूर्व से 2009 रे थरे फाइनल उठी 2011 भी फाइनल उठी आउ 2016 रे भी कौन तीनटा जाकर से हारी थोड़े हैदराबाद पाखु थोड़े मुंबई पाखु बोधे थोड़े आउटे तीनटा टीम पाखु हारी जहा कि एथर पंजाब पाखु पंजाब भी भल खेली मान भल खेल भल खेली तार गोटे दुटा बैट्समैन से टिके ये बट बढ़िया बोलिंग बढ़िया बैटिंग ये समस्त श्रेय जो विराट कोहली को सी मैंने जमी स्ट्रंग कर रखी टीम को विराट कोहली थिला बोली फैन फॉलोइंग एते मात्र फैन फॉलोइंग हो गला जे आरसीबी रो एते सारा माने भगवान को जो प्रार्थना से प्रार्थना भगवान ग्रहण करदे बाध्य हेले आरसीबी को जितवा लगे एत सारा दुआ काम करा जोटा कह जाए एत सारा फैन फॉलोइंग तो जहाँ गोटे बहुत खुशी कथा आरसीबी फैन मान मुंबई फैन किंतु मु बहुत खुशी कारण विराट कोहली जो स्वप्न था सी गोटे आम गोटे प्लेयर गोटे तो सीटा पूरण हो तार मैंने खेल विदाय ना सब खेल विदाय ना समय आसीगला तो सी जो गोटे जीतीगला से तो बहुत सारा खुशी आम पाखे तो 5टा अच्छी रोहित शर्मा पाखे 6टा अच्छी तो से आम एत किसी मन दुख ना किंतु जो 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 भल पाइबा मिलला जो आरसीबी को आम समस्ते केवल जे माने सब टीम रो फैन माने आरसीबी को सपोर्ट कर जीतु बोली कारण से जो स्ट्रगल कर 18 वर्ष है सेमती स्ट्रगल बोध कहीं कर लगे कि प्रीति जिंटा को भी पंजाब की तो 18 वर्ष अपेक्षा कर भी मिलवा कथा ताकू एतटा सपोर्ट मिली ना सारा भारत वर्ष जी आरसीबी जो आरसीबी जी मिली तो जाओ कंग्रेचुलेसन आरसीबी कंग्रेचुलेसन ऑल फैंस ऑफ आरसीबी आरसीबियान्स लगी तो ताला आज वीडियो कंटिन्यू करिया मुझे राति खेल देखी सारी 2 घंटा टाइम पूरा शोली लगी चल आरंभ करिया आज वीडियो आरंभ करिया कंटिन्यू करिया समय सकाल 9टा मु ट्यूशन सारिक वीडियो आरंभ करछि आज घर हे चाइना ग्रेड जाई नहीं आसी पूरा गोटा माछ बना जीवो चल आरंभ करिया से खुशी आज खाली कर देले सीना झुंटा अधिक हम चाइना करांडी गोटा गोटा काटू साइड साइड काटी देगी गोटा এইটা গুটা কাটি হবে না সেই ছোট গুড়াক এই ছোট ছোট গুড়া গোটা করি হব সেটা বিয়া নেই সেটা নেই যা তু গোটে নেই যা কাটি খাউছি তা গোটে দে গোটে নেই যা তু देख तार लाजू को दो आउटे पछाड़ दो नहीं पड़ा नहीं पड़ा पड़ा केत जीव
କେତେ ଆଡ଼େ ଯିବୁ ନେଇକି କେତେ ଆଡ଼େ ଯିବୁ ନେଇକି ହେଲା ତୁ ଯଦି ଏତେ ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଇବୁ ଆମେ କେତେ ଖାଟରେ କାହିଁକି ଆଣିଛେ ମାନେ ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଟିକେ ରହିବ ମାଛ ଗୋଟା ମାନେ ମସଲା ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ ବେଶୀ ହବ ଗରମର ମୋବାଇଲ ବି ପାଖକୁ ନେଇ ତ ଭଲ ଲାଗୁନି ହଳଦୀ ଲୁଣ ପାଣି ଦେଇଦେ टमाटो गुड़ा खसी मसला हो गला हाँ बस बस उल्टा पाल्टा कर देना धीरे धीरे उल्टा भांगी जी मसला ता दी पशिगला ना ହେଇଗଲା नॉर्मल माछ तरकारी जा से उठे दे मैं खाई जन से मसला थी भल सब सुखी जीवन जन तो फाइनल रेडी मोटा माछ पूरा रेडी भात गोटे कौन विहन भजा है माछ तरकारी ना माछ तरकारी भी है मोर मेन जिस गोटा माछ मुझे खाई है माछ ठीक खाली कंटा नौने बाकी सब ठीक खाइब मजा अलग लगे पूरी समुद्र बेड़ा जन खाऊ छुणा पका 10 दिन पूर्व ताकि खाऊ कर खाई भल लगे लंका चाटा खाई गोड़ियाटर आनी ना भांगी दियो जहाँ पाणीपाग विभाग जो कथा को खातिर नक वर्षा आमर टे भल कथा क्या पाणीपाग विभाग कहते 8 तारिख 8 तारिख पर्यटन वर्षा वर्षा किसी ना रज पर्यटन कह गले वर्षा होमर आज आज हूँ के तारिख 4 तारिख वर्षा हो खरा
ଦଇତାରି ପଣ୍ଡା ବାହା ହଉଛି ସେପଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ହାଇ ଦେଖା ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଛୋଟଟେ, କାରଣ ବର୍ଷା ହଉ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖାଯିବ। ହାଇ ଦେଖ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପୁରା ସ୍କାଏ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଗାಢ ଦେଖାଯାଉନି, ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମତେ। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ମୁଁ ମିନିମାଇଜ୍ କଲି, ପୁରା ଏଇଠି ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଭାଇରେ ବିଜୁ ମାଇଲା, ମାରେ ବିଜୁ ମାଇଲା। ଖରା ହଉଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି, ବିଲୁଆ ନନାର ବାହାଘର ହଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ଖୁସିର କଥା। ଗୋଟେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତା, ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା। ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବି, ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିବି ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 10 ଅବତାର ଅଛି। ହେଲା କି ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଉଛି କୁର୍ମଠୁ ତ କୁର୍ମ ନା ପ୍ରଥମେ 10 ଅବତାର ଭିତରେ ଏବେ ହେଉଛି ଚାଲିଛି କଳିଯୁଗ। ମାନେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ମାନେ ଯେମିତି ରାମଙ୍କ ଯୁଗ ଗଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଗଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଗଲା, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଗଲା, ବାମନ ଯୁଗ ଗଲା, ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗର ଡ୍ୟୁରେସନଟା କେତେ ଦିନର ସେଭଳିଆ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ବସ୍ତେ ହଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 2012ରେ ଶେଷ ହବ, 2018ରେ ଶେଷ ହବ, ଉପରୁ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ପଡ଼ିବ 2018ରେ, ମାନେ 2012ରେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ 2012ରେ ଶେଷ ହବ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ପୁଣି 2018ରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସବୁ ମୁଁ ଆସିଲେ ଛୋଟ ଆମେ ସବୁ ମରିଯିବା, ଆମେ ସବୁ ବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଟିଭି ହଁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଟିଭିରେ ଦଉଥିଲା, ମୁଁ ମାନେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲି। ହେଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବରେ ମାନେ ଯାହା ଆମର ମାନେ ହିନ୍ଦୁ କ୍ରୋନୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯାହା ସବୁ ବହି ଆମର ଯେଉଁ ବହି ସବୁ ଉପନିଷଦ ପୁରାଣ କାବ୍ୟ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି, ତାହାରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇ କଳିଯୁଗର ଡ୍ୟୁରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। ହେଲା କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲା କି କଳିଯୁଗର ଡ୍ୟୁରେସନ ହେଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। ହେଲା କି ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଆସିବ, ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ହେଇଛି, କେତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି? ମାତ୍ର 5,125 ବର୍ଷ। କଳିଯୁଗର ମାତ୍ର ଏବେ 5,125 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ହେଲା କି ଯଦି କଣ ନା କଳିଯୁଗର ଡ୍ୟୁରେସନ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି। ହଁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ 4,32,000 ମାଇନସ୍ 5,125, ତାହେଲେ ଏବେ ଆହୁରି 4,26,875 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ଏ କଳିଯୁଗର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଅର୍ ନଟ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହ। ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ଯାହା ମୁଁ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଇ ତଥ୍ୟଟା ମୁଁ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଇଛି। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଗୁଗଲ ସେ ଏଠି ବି କହିଛି, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିନ୍ଦୁ କ୍ରୋନୋଲୋଜି କଲିୟୁଗ ଇଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ବିଗନ୍ 3102 BCE, ଅର୍ଥାତ ମାନେ ମାର୍କିଂ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି 3,102 BCE ର। ଦିସ୍ ମିନ୍ସ କଲିୟୁଗ started approximately 5,125 years ago as of ମାନେ ଆଜିର 2025 CE. The duration of Kaliyug is said to be 4,32,000 years. ଚିନ୍ତା କର କେତେ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, 12ରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, 13ରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, 18ରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ତା ଫିଲ୍ମ କରିବା ଗୋଟେ ଚଲେଇଛ ଫାର୍ସ ଗୋଟେ। ମାନେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଛୋଟବେଳେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ମୁଁ ଏମିତି ବସିଥିଲି ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି ହାଉ ମେନି ଇୟର୍ସ ଏଗୋ ଦ କଲିୟୁଗ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ଏସବୁ ଆସିଲା ମୋର ଭାଇରେ ଇଏ ତ ଖତରନାକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଠି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ହେଲା କି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟଟା ଯେ କଳିଯୁଗର ଡ୍ୟୁରେସନ ହେଉଛି
32,000 वर्ष मात्र हेइछि मात्र 5,125 वर्ष एटा सत कि मिछ मु जानि नै है कि तो मो जेहेतु मोटा यही गूगल सर्च कली एक कथा ठीक कि नहीं बहुत मन महापुरुष मैंने अच्छा है कि से पाखे मो वीडियो पहुँची पार से ठीक आंसर आम पाइपर है कि तो रही पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।